plainte mun fana donna a fɔra plainte contre x mɔgɔ tɔgɔ ma fɔ jɔnw don puisque i bɛ photo ye tɔgɔ t'a la i bɛ mobili ye i t'a dɔn mun t'a don enquête de kɛra minnu yera photo la a yera sɔrɔdasiw don a yera u taara mobili minnu na sɔrɔdasi mobiliw don u ɲininkara wayi n ka nin chef de ko n ka taa u minɛ o chef mana wele nin chef de ko n ka t'u minɛ o de kuma taara ka taa fo ka taa ye minnu fagara u fagara listi dɔ de la o listi jɔn bolonɔ yer'o la colonel Blancoro de la gendarmerie Blancoro de ɲininkara Blancoro ko a y'a de y'a di ne ma c'est tout a y'a ko ne ma listi di m'a sɛbɛn wa Blancoro ko ne i m'a sɛbɛn ne bolo de y'a sɛbɛn nka e de y'u tɔgɔ fɔ ne k'a sɛbɛn kuma bɛ yen de dɛ donc nin ye ko ye wa n'i bɛ o ta k'o ɲɛsin Bacili ye nin kɛ Bacili ma nin kɛ Bacili ne de i ye ni minnu bɛ nin kuma fɔ u ka taa dɔ den minɛ ou bien dɔ balima minɛ k'a faga a tigi b'a tigi photo ta o a na wuli ka ɲininkali kɛ o n'o kuma sera ko mɔgɔ nɔ don i kana fɔ ko o tigi diyar'i ye cogo cogo ko ɲininkali tɛ k'a la mɔgɔ bɛ se ka faga ko ɲininkali t'a la wa o ye jamana jumɛn ye sariya ye donc an k'o fɔ k'a la ne m'a fɔ a y'a nɔ don n m'a fɔ a nɔ tɛ hali u bɛ mun fɔ ko contre coup d'état a ye ɲininkali kɛ kosɛbɛ mun fana fɔra o kɔnɔ a ka surun koyi a ka surun ni fɛn bɛɛ ye est-ce que o bɛɛ ka kan ka fɔ bɛɛ man kan ka fɔ an bɛ tɛmɛ o kan mais o de la ne bɛ mun dɔn dossier fila in na ne taara justice la septembre 2013 en novembre 2014 donc 1 an 2 mois après u minɛ n'o de kɔnɔna na enquête banna n y'a dɔn cogo di a banna ne ma deli ka u ka dossier kalan tile kelen juge ka sira fɛ mais Mali la i hakili tɛ sira minnu na i bɛ taa dossier sɔrɔ yen de Jeune Afrique tubabumuso dɔ de nana ne bara a ye dossier bɔ yɔrɔ o yɔrɔ ne Bacili t'a dɔn a b'a bolo a nana ne ɲininka a ko a fɔra ko Kari de ye nin kɛ n ko e y'o dɔn cogo di n ko ne yɛrɛ t'o dɔn dɛ ko ne b'ale nɛgɛ n ko t'a dɔn ko parce que ne ka baara tɛ ka taa don dossier kɔnɔ k'a fɔ a y'a kɛ tan a y'a bɔ tan o ye ministre y'i da don a baara la ministre ka baara tɛ ne ye jugew bila u ka baara kɛ normalement a ko bon voilà gendarmerie procès verbal d'enquête filɛ nin ye a y'a di a n y'a kalan ne bɛ ka kuma fɛn o fɛn fɔ aw ye nin ye n y'a ye o de kɔnɔ o de la n tɛ siran o ne t'a fɔ violation de secret professionnel don puisque juge tɛ yen mun bɛ se k'a fɔ k'i ka dossier ci ne ma ko n k'a kalan ko n ye instruction d'i ma o tɛ yen mais n y'a ye journalistew de bolo Jeune Afrique journaliste donc n'i y'a kalan o bolo maa tɛ se ka ne ɲininka dɛ ko mun na ye secret de l'instruction violé a tɛ kun i la aw y'a diffuser aw b'a dɔn donc n tɛ siran k'a fɔ donc n ko juge d'instruction Yaya Karambe donc a nana sɔrɔ n ka bureau kɔnɔ a ko monsieur le ministre n mago bɛ i ka autorisation na tout de suite n b'a fɛ ka taa Hollande ye ambassadeur n ka dossier banni u ye 3 mois ta k'u bɛ invité u bara n ka se ka yaala k'an reposer k'an lafiya ko n ka baara diyar'u ye ne ko n ke a ko k'a bɛ na taa Hollande fɔlɔ n ko e bɛ taa ka nin dossier ba in to e bolo i ma tila wa a ko n tilara donc invitera de Pays-Bas de invité mais o ko ni u bɛ invitation maintenu fo ni e y'i ka accord di normalement n k'i tilara dossier la a ko a tilara n k'i y'a transmet wa k'a y'a transmet n ko donc i b'i ka fiche di yan comme ça n bɛ Daniel wele a k'a dɔn n b'a kalama ko dossier banna u ka dossier in ta joona n y'a ka permission d'a ma a taara n ye Daniel wele n ko Daniel an filɛ mois de décembre la n b'a fɛ i ka budget dɔ kɛ ka na di yan i ka session d'assises spéciale kɛ dossier fila bɛ yen i k'u ta bere rouge ni bere vert ka dossier i kana foyi fara a kan a kiiri ka kɛ publiquement bɛɛ ka n'a lajɛ hali n'u ko k'u b'a transmet radio la maliyɛnw k'a dɔn sa mun bɛ dossier kɔnɔ bɛɛ ka lafiya n ko n'o kɛra peut-être sɔrɔdasiw yɛrɛ bɛ tila ka bɛn n ko bɛ bɛn na
teriya o ni ɲɔgɔn cɛ n ko tuma t'i ka budget kɛ i kana a taara budget kɛ a ko 41 millions n ye n ka DFM wele an ka wari tɔ bɛ yen a ko dɔ bɛ yen n ko a bɛ se ka nin 41 millions ta n ko bon a mandaté i k'a di Daniel ma n ko Daniel i bɛ se ka kiiri kɛ février wa a ko ka surun monsieur le ministre ko mais je te promets au plus tard le 30 mars 2015 n bɛ cour d'assises kɛ donc ne y'o fɔ a ye décembre ka wari mandaté u k'a d'a ma o kɛra décembre 2 semaines après janvier ne wulila ka bɔ justice la donc da ma don a la mars a ma kɛ avril a ma kɛ mai a ma kɛ juin n ye IBK ye n ko IBK n ko kɔrɔ n ko ne bɔra k'a sɔrɔ sɔrɔdasiw ka dossier fila bɛɛ bannen don bere rouge ni bere vert n k'i t'i jija i k'a fɔ i ka ministre de la justice ye qui est intéressé dossier na a ka juger a ka ban ko ni nin banna 2015 yani 2018 cɛ ni minnu condamnera i bɛ se ka dɔw gracier i bɛ se ka dɔ bɔ dɔw ka peine la n ko bɛɛ bɛ nɔgɔya nati sɔrɔdasiw ni ɲɔgɔn cɛ a kuma bɛ nɔgɔya yani élection cɛ n ko mais ni élection y'a sɔrɔ nin dossier ma juger n k'a kuma bɛ taa yɔrɔ la i hakili tɛ mun na dɛ n y'o fɔ a ye mois de juin kabiri o don ne man da don dossier in na officiellement a banna mais mun kɛra Sikaso o ye sariya kɔnɔna n'i donna kɔnɔ i bɛ se ka janfa mun kɛ k'i to sariya kɔnɔ o y'o ye parce que o ye jɔn ye n b'a fɔ maître Mamadou Konate y'a kɛ ministre de la justice du Mali a ye ministère kɛ a y'a kɛ juriste don ne ye juriste ye je ne pense pas que hali pénaliste don puisque a y'a kɛ cogo min na un vrai pénaliste tɛ se k'o kɛ avocat don ne ye avocat ye ninnu ka san 3 bɛna dafa tuma min ko n'o sera u ka kan ka bila a ye procès bolo da Sikaso ka bɛɛ wele ka na ko procès bɛ yen ka don procès kɔnɔ ka sɔrɔ k'a fɔ ko n y'a renvoyer n'i y'o kɛ i ka délai interrompura délai bɛ segin 0 la donc 3 ans minnu y'a kɛ n'u bɛ bila o y'o interrompu donc i bɛ se ka a y'a minɛ tugun 3 ans hali n'a ma jugé baasi tɛ o de kɛra Sikaso kiiri ni a kɔrɔ y'o de ye n'i tɛ sariya dɔn i t'a faamu mais o de kɛra o de kɛra dɛ fɛɛrɛ jugu janfa jugu taabolo jugu ka sariya ta ka tiɲɛ sɛmɛ sariya la ni nkalon ye donc k'a fɔ u ma juger u bɛ détention na k'a se bi la an bɛ se k'a turu da o kun parce que u ye waati jan kɛ presque san kelen a tɛ fɔ ko mandat b'u kan u bɛ enquête préliminaire de la enquête bɛ ka kɛ yanni mandat ka kɛ mais mandat o décernera tuma min an bɛ se k'o fɔ peut-être o fana ma kɛ régulièrement ne t'o kalama n m'o bɛɛ ye puisque ne y'a fɔ ma juge ka dossier kalan mais Sikaso kiiri a taara boloda tuma min ne b'a dɔn o tuma la ni fɛɛrɛ de kɛra ni fɛɛrɛ de tigɛra avocat minnu taara ne m'a dɔn u ma bɔ ni nin kuma ye kuma kɔnɔ mun na n'i ko nin kiiri façon na ko dossier bɛɛ banna et ko renvoi sine die o ye latin de ye n y'a fili yɔrɔ hakɛ la n tɛ hakɛ mun fɔ fɔlɔ waati hakɛ la n tɛ hakɛ mun fɔ n'i ko j'ai renvoyé sine die o kɔrɔ ye hali u bɛ sijɛ bɔ k'u to yen n'a ma ta sariya la baasi tɛ donc an tɛ détention préventive kɔnɔ tugun o délai ko an bɛ se k'a fɔ o nɔgɔyara an bɛ renvoi de kɔnɔ sariya ma hakɛ kɛ renvoi la donc Mamadou Konate y'o jɔ janfa de k'aw ka sariya kɔnɔ n b'a fɔ aw ye bi o ye yɔrɔ dɔ ye o fɔra ko Burama Ture journaliste ne ma anw ye fɛn dɔ ye avocat ye ni maa min ta dossier mun na i yɛrɛ tɛ t'i yɛrɛ don a la dɛ ne ye Saxe défend Saxe kɔfɛ n ko Saxe ni Turelakaw jɛnna n'a ye n bɛ Burama ka dossier ta fu n tɛ dɔrɔn tiɲɛ dɛmɛli kama tiɲɛ ɲɛɲinini kama
ngan ti se kan yere don de nu jena nai o doni biche that's why chief o mo masema donc ne data la de bien précis voilà et yoroni kelen tora drombo jabi parce que nyado radio dambe ayaka kuma chama so neta je crois autorité ou ka poursuite né do fois la autorité ou be nominé ou be mun fola ko ministre te nominé premier ministre te nominé député te nominé tie bala ka se hake do langa dan fana bala sariya kono dan bala sariya kono ni iye ko do ke ou b'a fɔ ko mun ko ko il est incompétent a ye galon tigɛ yɔrɔ min na n b'o fɔ ka ko sɛgɛsɛgɛ k'a ɲɛdɔn procureur bɛ se k'o kɛ dɛ n'a yera maintenant mɔgɔ mun y'a kɛ a tun bɛ nin jɔyɔrɔ in na sariya ko ni mɔgɔ min b'o jɔyɔrɔ la o bɛ juger cogo min a b'a ka dossier ci ye mais n tɛ n da don a kuma yɛrɛ la ko ne man ka awa ni commune 3 procureur y'a fɔ ko ne ko a ka taa ka sariya kalan kosɛbɛ n m'a fɔ a k'a kalan i ko première année bɛ syllabaire kalan cogo min a k'a don a kɔnɔ a k'a kɔrɔ ɲini kɔrɔ dɔ bɛ sariya la i t'o sɛbɛnnen sariya yɛrɛ kɔnɔ a ye san 200 san 300 kɛ a bɛ boli cogo min na o fana dɔnniya bɛ yen i bɛ don o kɔnɔ i b'a sɔrɔ i bɛ don o kɔnɔ n'i donn'o kɔnɔ i bɛ sɔrɔ ka bɔ ni sariya kɔrɔ dɔ ye kɔrɔ mun sɛbɛn tɛrɛ kɔnɔ nka kɔrɔ mun dira sariya in ma kabini a taara wagati fɔlɔ minnu na ka se bi la ni tribunaux bɛɛ n'a y'o baara kɛ o bɛ cogo min na o bɛ f'i ye donc k'a fɔ i bɛ enquête kɛ k'a fɔ i bɛ enquête kɛ cogo bɛ yen n'i y'a di commune 3 ma n'i y'a d'a ma n'a banna i b'a ci u nɔ ka kan ka minɛ yɔrɔ min n b'a tamasire dɔ kɛ mɔgɔ kelen bɛ o ye ATT ye an ye procureur de la cour suprême de saisi sariya b'o de fɔ n'i bɛ président nɔ minɛ o i bɛ gouvernement mɔgɔ nɔ minɛ o i b'a ci procureur de la cour suprême de ma bi premier plainte mun don ni bubɛyi don u y'a classé sans suite o ko incompétence o si tɛ plainte in bali plainte in i bɛ segin i b'a ta i bɛ taa di cour suprême ma procureur ma n bɛ Amadu nɔ minɛ ne y'a nɔ minɛ o n bɛ ni ministre nɔ minɛ i b'a nɔ minɛ problème foyi t'a la a siraw bɛ sariya ma fililaw de la u b'i lamunumunu u tɛna f'e ye ko taa nin sira fɛ dɛ u b'a fɔ ayi ne tɛ kana na ne bara ne tɛ nka u t'a f'i ye taa nin fɛ dɛ e bɛ to munumunu na i t'a ye donc taacogow b'a la a filanan ko n'i ye ko mun kɛ n'a bɛna ɲini ka ɲɛsin la i ye sariya sɔsɔli minnu k'a kɔnɔ o kɛcogo o dɔnna kɔfɛ a kɛra ka ban a nana dɔn kɔfɛ de k'i ye sariya sɔsɔ donc a kuma bɛ wuli tuma min o y'a sɔrɔ a kɛra a banna o bɛ tɛmɛ ni procureur cour suprême ye nka i bɛ ko la tuma min na a ma ban dɛ i ka kojugu kɛ ma ban a dɔnna k'a fɔ e bɛ kojugu la ko o yɔrɔ la i bɛ co min de k'i to a la ko maa tɛ se k'o bali député ya t'a bali foyi t'a bali infraction dɔw bɛ yen n'i y'a di ne ma bi ko ne de ye procureur ye ne bɛ député dɔw dɔn n bɛ t'u minɛ ka drapeau to u disi la n b'a bɔ k'a da k'u datugu immunité t'a la immunité t'a la o kana fɔ an ɲɛ an b'a cogo dɔn a kuma b'an da a dɔnniya b'an na a farinya b'an na k'a fɔ u ye an tɛ siran u ɲɛ mun don
donc o tɛmɛ siraw olu fana bɛ sariya kɔnɔ baara bɛ se ka kɛ n'a ye o de la n ko n'an farala ɲɔgɔn kan an bɛ wuli ka jɔ cogo min na o bɛ yen o n'o de ye kɔnɔnafili ye an bɛ wuli an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ wuli cogo la mais il faut que aw ka ye de aw ka wuli jamanadenw kana ban u ka sariya la u kan'i sigi mɔgɔ si tɛ bɔ diɲɛ kɔfɛ k'i bɛna mali kɛlɛ kɛ malidenw nɔ la maa si tɛna an ka sariya ɲini a ka boli a cogo la an sago la n'an yɛrɛ tɛ n'an y'an sigi k'u b'a kɛ ko se t'an ɲɛ o tuma o kɔrɔ an banna an yɛrɛ la ni banni yɛrɛ la ni banni yɛrɛ la si golo ka i ka ala deli ala tɛ sɔn i la donc ne b'o ko bila ten ko tapili a ye ɲininka mun na tapili tɛ nɔ minɛ ne ye mɔgɔ faga kuma min fɔ tapili ma n'i wulila ko la k'i b'a nɔ minɛ bi a bɛ f'i ma ko waati janyana i tɛ se mais o t'a bali ko mɔgɔ fagala don a ye mɔgɔ faga a taara kaso la a bɔra kaso la Isa Ngoyiba mo ni n y'a tɔgɔ fɔ o de y'a bolo minɛ ka na sigi n ka biro kɔnɔ Bacili i bɛ nin cɛnin kɔlɔsi a tulo ka gɛlɛn a bɔra kaso la i ye denmisɛn de ye a ye denmisɛn ye n'a kɛra e ɲɔgɔn ye a ye mun kɛ a t'a kɛ e tilennen don ninnu bɛ wari fɛ kojugu i sigi Bacili kɛrɛfɛ n'a ye baara mun d'i ma i k'a kɛ a ye san 2 de kɛ a bɛ n kɛrɛfɛ n b'a dɔn a bɔra kaso de la n'i ko i b'a ka kaso la don sera a ɲini ta kaso la a donna san mun na o bɛ registre d'actes yir'i la a tɔgɔ b'a la a donna kun mun na a b'a la ni mɔgɔ min b'o bɛɛ dɔn i b'o sigi i ka sariya sanfɛ wa donc muso ye mun fɔ a ko n ye titre foncier 2 dilan n donna kaso la o de la ne ma plainte kɛ muso in kan walahi ne tun ka plainte kɛ ne ye procureur lajɛ juma n ko aw filɛ nin ye ni mɔgɔ min nana ni dugukolo ye papier 2 b'a la a bɔra mɔgɔ kelenw de bolo o ye papier 2 kɛ dugukolo la ka dugukolo kelen na ka di mɔgɔ 2 ma o mɔgɔ 2 bɛ tile défilé la ne ka bureau da la n ka dugukolo aw juge ye n janfa juge ye nin dɛmɛ n k'o tɛ dɛ n ko n'i y'a ye nin kɛlɛ bɛɛ bɛ jamanadenw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ mun b'u bila ɲɔgɔn na an ma s'u ma o tuma ni titre foncier 2 bɔra service kelen na mɔgɔ min y'a signé n'aw ma wele ne b'a wuli ne y'o fɔ juma ntɛnɛn plainte kɛra ale kan n'i y'ale yɛrɛ ɲininka a b'a fɔ ko Bacili de ko k'ale minɛ non ne ko de mun ye titre 2 bɔ o y'a sɔrɔ ne t'a dɔn ale y'a bɔ n t'a tɔgɔ dɔn n ma deli k'a ye mais a nana bi ale plainte kɛra procureur siranna ne kana lawuli a y'a minɛ ale ko Bacili ye minɛ Bacili tun t'ale dɔn a minɛna kun mun na n t'a dɔn ani muso min kɛlɛla n t'a dɔn a ma deli ka na n ka bureau la n m'a ye mais ne ye n ka principe de fɔ n taabolo ni mun ye titre foncier 2 dilan i fonctionnaire ma e de b'a fɛ ka jamanadenw bila ɲɔgɔn na n b'i datugu ne y'o dɔrɔn de fɔ a bɛnna ale ma ani Bacili tɛ n fɛ Bacili bɛ n contre la ka sira b'o la a ko a bɔra so la ko a ye san 2 sigi ne ma don baara la a ma lettre ci ma ko n ta n t'a dɔn yɛrɛ ko y'a bila ka dossier banna o façon i bɛ lettre ci i ka service du personnel la mais min kuma cogo la ne y'o dɔɔninkɛla baara a tɛmɛ sira ninnu n'a la ale bɛ ne Bacili de kɔ mais a tɛ sariya kɔ an ka tɛmɛ o kan donc corruption mun ni sinsin y'a fɔ k'a ɲɛsin tapili la o bɛ sinsin wele kun kɔnɔ o ale de ko a corrompilen don ne fana y'a fɔ puisque ne b'a fɔ mun fɛ mɔgɔ mun sara o kun y'a ka greffier en chef de ye wari dɔ de nana d'a ma surɔfɛn n'a ka so o de tununa a ko greffier en chef de y'a ta a y'a di gendarme ma k'u k'a bugɔ o y'a bugɔ siɲɛ 3 sabanan u nana ko he monsieur le président n'an m'a to a bɛ sa a tɛ se ka foyi kɛ tugun n'a ma a ko justement aw m'a fɔ a bɛ na a tɛ sɛ n'a y'a gosi siɲɛ kelen nin kɔfɛ a bɛ fɔ aw ye o gosili kelen o kɔfɛ o de kɛra cɛ fata y'a ta o de la gendarme 3 in déshabillera gɛn bɔ gendarmerie la o ma baara kɛ ale donna so la mais intervention y'a la intervention don a sɔrɔla ko k'a dɔn maninka cɛ mun sara maninka don k'a dɔn dugutigiw de wulila ka taa delili kɛ fo Kita u k'u yafara donc an ka segin ne tɛ se k'a nɔ minɛ o kow la tugun o kow b'a o waati banna tɛmɛna mais o tɛ ko n b'a fɔ ko surɔfɛn minɛna don puisque a ye mɔgɔ faga a nɔfɛ n b'a fɔ c'est pas compliqué mais ni sinsin b'a ka sisan surɔfɛn minɛw don k'a fɔ a nɔ minɛ ne bɛ bɔ kuma la yan hakɛto b'a la sala la. Voilà, c'est clair.
fɛ ka mun fɔ n balimakɛ ye ne mana yan ko mɔgɔ tugu ne kɔ a kana tugu n kɔ n ka n ka tugu sariya kɔ an k'a dɛmɛ i mana ne kama n t'a fɛ i kana n kama n'i bɛna ne kama n y'a fari ma fɔlɔ ye filanan i ko ne y'a ŋunuŋunu i ye ka nin ATT kɔnɔ o ye hakilina ye o ye e hakilina ye ATT ye ne wele transition na n bɛ pari n t'a dɔn a tɛ n dɔn a fɔ i bɛ droit kɛ n'an dɛmɛ n nana n y'a dɛmɛ n ye constitution ani charte de parti politique ni code électoral an y'a labɛn ka taa bɛn conférence nationale ma o kɛra octobre a kɛra octobre a banna ni ATT farala novembre a ye Modibo Sidibe bila maa mun y'an bila ɲɔgɔn na n b'a fɔ Sumayilu Bubɛyi Mayiga n y'a fɔ ATT ye Sumayila b'a kalama n t'a dɔn a ko n ma a ye tiɲɛ dɔ Bacili to yan ko ayi ne tɛ to yan puisque e bɛ mɔgɔ ka kuma de lamɛn ka i mɔgɔ ɲɔgɔn juger ne bɛ siran o mɔgɔ fɔfɔ ne ye baara kɛ n'i ka directeur de cabinet ye n'i bɔra yen ne de dalen b'i kan ni Bubɛyi taara kuma fɔ e ye ne kan i ka kan k'an ɲininka a cogo la fɔlɔ mɛ kana na n wele ko Bacili baara bila nin fɔra n ye n ko nin fɔra n ye ne n'o mɔgɔw tɛ baara kɛ o de la n bɔra ne ka ambassadeur ya bɔra o sababu de la n'a kɛlɛla n ko n tɛ segin n ka baara la a ye maa bila ka taa delili kɛ a ko poste u nana Bacili a kɛ ala ni kira kama e ka nin baaraba kɛ ne n'i ka fara ta a bɛ na mankutu tiɲɛ n b'i deli an ka fara hɛrɛ la n bɛ fɛ k'a kuma kan a ma sa dɛ e kuma o kuma fɔ a b'a mɛn n tɛ siran k'a fɔ donc yanni k'a fɔ ko ne y'a ŋunuŋunu e ma ne ye ŋunuŋunu o y'i hakilina de ye aw bɛ nin de ta k'a da mɔgɔw la kɔfɛ n b'i jaabi n tɛ tɛmɛ k'i b'i jaabi ma kɛ i kana fɔ n y'a kɛ a sigi bolo hara ɲini k'a la n ye n ka baara kɛ ni ma bɛn na o ne bali a ko ma ara se wolo ba ma in dɔgɔ fara ko bali ko ma poste sabe président du gouvernement national ambassadeur Mali à Bonn et ambassadeur Mali à Dakar ngwati bla Dakar ngalo de ke ni ka transition bana ne be nga sirate Washington nga sirate na j'ai plus de 20 ans à Paris nga sirabe Europe là donc a kuma fiye o de tɛmɛna ni ATT cɛ i kana fɔ ne y'a conseiller fɛn wɛrɛ la ne conseil kelen mun di ATT ne don min don fɔlɔ min na n b'a ye ni bɛ ba k'i fɛ n bɛ ba kelen ye n'o y'a sɔrɔ coup d'état Moussa Faki ni bi tɛ n b'a fɔ mɔgɔ ye ko je n'aime pas les assassinats politiques ni b'u faga n'i y'a dɔn o de b'i kɔnɔ ne Bacili ni tɛ baara kɛ u ka juger ni jugement y'u bila yɔrɔ mun bɛ yen mais ka t'u faga i ko cɛkɔrɔ bagayogo ni kisman t'a la n tɛ fara i k'a la mana i nɔfɛ o kama donc ne ma juguman fɔ ATT n tɛ n'a fɔ a ye n tɛ siran ATT ɲɛ ne tɛ siran e ɲɛ i ye mun fɔ tiɲɛ tɛ a fɔ i ŋunuŋunu a tulo i ko IBK ne tun tɛ IBK dɔn n'i ye ne yɛrɛ ɲininka ne ni maliyɛn politique mɔgɔ mun fɔlɔ kɛlɛla Mali la transition yɛrɛ kɔnɔ démocratie kɔnɔ IBK dɔn t'a dɔn ne yɛrɛ IBK dɔn cogo min mais ATT ta ani ne farala nin cogo la o m'a bali 2002 a ko n ma a taara n sɔrɔ Paris a ko n ma Bacili mun tɛmɛna o tɛmɛna i bɛ yafa n ma mais n'an ma na ADEMA ye Mali k'a kelen ta ye maa wɛrɛ niyɔrɔ t'a la ni ADEMA tɛ ni ne nana an bɛ se ka fanga di parti politique mɔgɔ wɛrɛw ma homme d'état wɛrɛw ma u ka don n ka gouvernement k'i former a ka bɔ ADEMA fanga la ATT ye nin de fɔ ne ye n ko ne t'a fɛ ka n da don politique la mais i ye yɔrɔ mun fɔ ɲɛ bɛ ADEMA la o minɛn kɔnɔ an ka kan ka wuli k'an jɔ an ka Mali dɛmɛ kabiri o tuma an ka Mali fosi ni dunduguma fangaw la u nana ni démocratie mun ye ani état de droit tɛ yen démocratie tɛ yen fɛn wɛrɛ de bɛ yen u bɛ ka bila ka démocratie o kama o de kɛra nako ye n tɛ parti politique la n tɛ mɔgɔ si la n bɛ segin a kan fana bɛɛ tulo bɛ n kan na
ni Ibekaye pour la première fois à Dakar. Ni ambassadeur Alpha élura, mais à ka investiture maquero. Conférence Dola Bena Wadfe. Transition démocratique et opposition politique. Aïe frappé parti d'opposition Bewe. Tatara Senidi Tola. Maman la kahina la o de trop dira adema Tola. O de trop la mais kuma ye parce que il kana ni ñon fo matun ka fa digira na o tede mais mi bo fili do la parce que au fona nye ka fo ani ñon che kuma yoro la ka na ni kuma do e jamala ka anyeshi mo la man ñini nga dro ba tili mu yeni ke mais e ni fo israna de wa ne be sira o nyamu ala o te net ka la tem ko chier donc nous kumbe ne tara no lamine be CTSP là oui organe de gestion no ngaga ngata kumbe aka faxi tirama ntara katango passerelle dala bebora avion kono maye me nyabe chedo jolena a cheyi nga ako ede mali ambassadeur yango ena na jonno ngona na mamaru lamine traire no fe ngo me madara nana ako netwa Ibrahim Boubacar Keïta Mali président Moussigira le président du Mali Alpha akungana Mamadou Lamine place là une conférence là parce que en gata donc on a antara méridien président bengana puisque ni kuma bébé enregistré là avec Adama antara méridien président ko atedon wad ko katedon wad ka protocole ko tata ko parce que anana wulada fait ko soma fait zairwa Kapri Karl Ngouza Ibonga parti Troy. Kalebo représenté à conférence là, mais qu'a diffusé directement à radio là. Ngouza Karl Ibon Fona tombé Dakar, international socialistique à conférence là. Donc à Ito hôtel kono kani kumaka me atola le kapudon a obligé à Katawad Mounusro hôtel méridien ka fo non ne nanambe ni conférence de la Terangala. Nya ka conférencier do ka meninga parti to anga parti jugu folo avec na dénigré de mba fe ika kuma dian nga ira ka fo mo mun nani présenter ay nga londe tika anga représentant donc what ko ni mo trop ma di ni conférence là ko mo rebina bla no la côté ke ni kera so ma ale nana wula fe donc ku tata ne yele na protocole ne la fofu wat ka suite comme ndo nantara so ni wat be ñokon don ko sebe parce que yana ka ke président avec point e là abe muso don tuma to muso benku net ka to muso ba ka to muso don ale ka to muso ne ka to muso bebe bo département 78 là dans les Yvelines am ñokon don donc ntara yi ayenye apo akeradi go angi nga mo gengo se ka ke chodi nyanye fa ko ako ni ete nkunte sonne ayaka protocole mo wole aba fonga directeur ya akaji kata protocole ba chili beta wata mais mu mandinye akana dore kana ko ninte ko mandinye de ibi jo akungo kro ngalaje ngo avocat nere juriste ngombe jo kungo kro ka danga donia hakela mun fora nye be jo akoro katani ayelela akoy chini bandi de ngo ay ngo avocat ya kalande be mlani kuma to ko antemena ne tara to ko sebe o kera lendi ulada mardi mercredi ne be nga bureau ko avion mina ulada fe ko Mamadou Lamine ko kabe na ka conférence la ntara nsegina kata ntara Mamadou Lamine ka ko donna na ko Ibrahim Keïta e ba kalama akonta kalama angabe hotel la etola e dum to de be ale ko kanana e de place la mais angata antara nyafo ko bacile anye mun fié ngo ay problème te
ngo mais Lamine ko k'a bɛ cɛ in dɔn u bɛɛ bɛ parti kelen na i b'a sɔrɔ fili donna yɔrɔ dɔ la mais Lamine ka to yan ne yɛrɛ ni i bɛ k'a bɛ bɔ n bɛ taa bila hôtel wɛrɛ la ne yɛrɛ b'o sara n poche la n taara n y'a wele n ko Lamine nana a ma kɛ problème ye ko donc i bɛ bɔ parce que u ko i ka bɔ Lamine ka déplacer ko donc an bɛ taa Teranga la n bɛ so ta yen an taara Teranga la n ko nana n bɛ so ta Ibrahim Boubacar Keita ye olu ko mais ko Ibrahim Boubacar Keita ka réservation bɛ yan kabiri ntɛnɛn don a tun ka kan ka na mun na a ma na ne ko cogo di ko conférence dɔ bɛ yan sur l'international socialiste avec Pierre Mauroy ale tɔgɔ b'o de la donc so taara ye an m'a ye donc a bɛ yan wa n k'a bɛ yan ko donc a filɛ nin ye u y'a ta donc ale de kun filila conférence la ale de filila conférence la mais ka kuma surunya o kɛra ne siɲɛ fɔlɔ ye n k'a ye filanan mun y'a ye le 8 juin le 12 juillet a ye ne labɔ Dakar a ye na bɔ mun kama n nana sommet de l'OUA bɛ yen conférence bɛ daminɛ lundi a ko vendredi n ka na Bamako ne ɲana ni nana an bɛ conférence kuma de fɔ ministre des affaires étrangères Alfuseni o ko k'a t'a dɔn ko n welela kun min na ko président de n wele filanan n ko tuma e bɛ taa Dakar samedi soir avion tɛ taa dimanche conférence bɛ daminɛ lundi i ka ambassadeur ye ne de ye ne de ye dossier bɛɛ labɛn n k'i bɛ taa ka ne to yan a ko a Bacili kana taa parce que président de ko i kana ni président kɔnɔ lundi mardi mercredi Alpha ye ɲu a taara Dakar a taara conférence sommet la k'an to yan a nana a m'an wele fo peut-être 18 jours ne nali 18e jour de la dɔ nana mun sɔgɔma 7 heures ko Alpha ko k'a b'a fɛ n ka taa 8 heures an ka daraka don kuluba protocole bɔ don ko e ye jɔn ye ko protocole ko bon ne tɛ la Alpha ye ko makunu fɔlɔ k'a kana n'an déranger kɛra vendredi 7 heures 11 heures u nana nɔfɛ ko Alpha ko midi 30 13 heures k'an bɛ tilayɔrɔ fana don k'i b'a fɔ a ye ko ne ye n den wele Rasbat a n'a cousin n kɔrɔkɛ dencɛ ko n bɛ taa n'u ye restaurant na donc mes enfants sont prioritaires an bɛ taa dumuni kɛ 17 heures u nana n bara ko Alpha ko n yɛrɛ bɛ don min fɛ ani heure min fɛ ko n k'o fɔ a ye n ka b'a fɔ a ye sini ye samedi ye baara tun bɛ kɛ a wagati samedi ko b'a sɔrɔ n kɔnɔ na n ye daraka dun n bɛ taa bara n taara a ko ma n ye la Dakar n ye n tugu de k'a kɛ parce que n ye latomoni kɛ Dakar n ko n ye mun latomoni kɛ a don Bubayi bɛ yen Cheikh Moukhtar Diarra bɛ yen IBK bɛ yen donc Alpha Bubayi Cheikh Moukhtar Diarra IBK ne y'o duurunan ye i y'i tugu de n ko n ye mun de kɛ a ko oui Dakar réception dɔ tun bɛ palais la i ye Muntaka kelen ta ka tɔw to yen n'i bɛ Dakar ka maliyɛn bɛɛ kɛ kelen ye n yɛlɛla o kun kɔrɔ mun ye n ye conférence fila mun fɔ nin ye a ban don invitation ba kɛra palais la Diouf bɛ yen a n'a muso Elisabeth Wade bɛ yen a n'a muso Viviane Wade de conférence kelen organisé Diouf ye kelen organisé international donc u y'a invité bɛɛ regroupé ka réception kɛ palais la an y'u fo ka tɛmɛ an donna an bɛna bɔ mun tɛ ka ko ne ma Bacili i bɛ se k'an jigin cousin fɛ yen wa a ka so bɛ hôpital principal kɔfɛ ani palais man jan mais fɛ yen a ka jan dɔɔni taxi tɛ se ka na palais da la k'a sababuya kɛ nin réception ye donc ko n bɛ taa sen na n bɛ sɛgɛn n ko non ko problème t'a la mun tɛ ka b'i jigin i ko invité ninnu bɛɛ bɔra conférence la kariw de taar'u ta hôtel la ka na donc maliyɛn fila min bɛ yen n'o ye IBK ni Mamadu Lamini ye olu de nana fɔ Alpha ye ko ne tal ta k'an ban k'olu ta donc o mun kɛra k'a bɛ ne puni o kɛra ale sigira le 8 a ye ne
le 8 juin ene wele le 12 juillet ngo ni de do ako ako ibe segi Dakar wulada ina ngo ayi Alpha ibika décret ta bi wulada ina ibe ne wuli ibe wuli nte baraki ta ka baraki ndalentila wa maso ye e ka démocratie damine ni Maliens bena bo atono kalama donc ya sura ma 2 mois sura fangala nya fa ele ko ne be kuma ye ne tisira mo nya donc odo mun kera me segaka ne ulango bo Alpha koma mil la ibe bo muna ne kwa mango ne manaika kuma la me ita fo nyenta fo kuma wore tenni che ne ko de kan wuli mais ni man wuli mun be da ko do mun tene mun be na daka ne bila bokku ba ne ba ci et comme nango Alpha était né donc parce que nana koni subra muso mun denta ale be nyina même muso te nyina de ngo Alpha et des UNJM créés avant l'UDPM de Moussa qui mendia Moussa qui a UDPM créé il faut Moussa ni UNJM créé nyaki ka parti de Mseni Tonye et des akere Moussa ma UNJM créé de Alpha créé ngo ko si jamana ingono iko ko foni école de muka syndicat ci UNEM you dénoncé par une lettre kata di police la Moussa Mabo Kalama ne be Cabral sa tikodo a dossier d'Iran de ma Alpha de ou dénoncé donc néo de fongo lundi mba fo o kama en 92 nio fo AMB Alpha Labo ba mbo nye ibe ka soronga mobili dala ijo akodogo ya fama ikana ni kaibe jamana wuli ngo bonye nana lisiaskia dala nye abidin gindo jole surani polisu yenga mobili la jo ko atete duwele aka fondation na ntara atete soro dala ko bacili munde kera ye munde ke fabena do Alpha la munde kera nyanye faya akoko aka alamani kata nita journaliste mun be ko la rue Boubacar Keita o de tarane soroso aben fa dum bado kabiri fitini aben siga senka ndo na droit akuba chili mbi nyinga question kilindla nyi faiwa ngo ko ho ngo nyi faiwa ko bo kuma mbida babla beta Dakar nyeji bora o kerene ka ibeka chef flana yeliye mat wako 2012 ko ibeka do ko ni ko kuntene ni mo chiche mais atete Mali binka te yoromna ni mboro funa kalama o te politique sirae mbo funa fié ntarani général do de dumunike Paris directeur du renseignement militaire français akoma batili kloka gele mo nationalité di mayiba mamena o kera août 2011 janvier 2012 rébellion flabe wuli Mali la ambe take Mali la aw ma ñoko ñe folo ngomu nekera aduna nyela ka fonya rodo be we gundo we tafa o de la ne ko ni ma wuli kanga jamana de me obachi mais be bolo shi be kala ntura ko nta ka parti la ma fenyina bolo ma fa ka ministre donc ati e ka engagement bi bolo neta be bolo itse ka nyere ka engagement nye fonye ne te sira o shinye kontengat nye fi ala moke ala de masai abe masaya abe nyemoya kalfa siebe ala de abe semundima aba fo de kika jamana la hinanai no te te sebra ale de ni fi ko se ki tai ka yele mai bolokan ibe shetana de ko ite ala ko ne te siranye donc be kuma dani itendon tidon iso do meka nyilinga meka na nyilinga likeni bisikli kanye ne ma machi bla filila te ma bla filila parce que ne te sera mo ko me do filila no fait na talenti la Mali ministère sera 900 000 francs par mois au de kumbe dinema avocat tous les vendredis rentrer avec 800 000 francs par mois vendredi au lundi 900 000 francs mo yoko par mois ma loger jamana ka kuno courant mo na benga so nga solaire de do nya siki ka soro make ministry mbeji mu mi fourage de do gouvernement mu ni ma di ni ministre fodro avec do nyana ko wari parade do bida ko on dona jamana de meli de comment note ni war ko do mbento ko avocat la même so ronto so
d'anye an bɛ kuma bɔ yen an b'a fɛ ka yɔrɔ mun fɔ n bɛ yɔrɔ mun fɔ an nakun k'aw la kunnafoni mais an nakun ye ka fɛn de ɲini aw fɛ an b'a fɛ association fɛn o fɛn bɛ yen ne Bacili ko n t'a ɲɛmɔgɔya fɛ n tɛ foyi fɛ ni mun b'a fɛ i k'a ta mais n bɛ fara i kan an ka bɔ juma o juma an ka justice soutenue n'a dabi daminɛ ni juma n'an ko juma fana tɛ ni don mun bɛ bɛn n'an bɛnn'o la an ka bɔ k'o fɔ mɔgɔw parce que n'an m'a kɛ don o don ɲɛ a tɛ ɲɛnabɔ jamanaw bɛɛ bɛ k'a yira an na ko ni don o don n'u ma wuli u sagow tɛ d'u ma n'anw ɲi bɔra ka marche kelen kɛ ko marche n'an seginna u b'a da nka n'an bɛ kɛnɛma don o don dɔ b'an ɲininka dɔ bɛ fara jama kan kun bɛ dɔn an bɔli la ni don fɔlɔ la mɔgɔw m'a kun dɔn filanan na u m'a kun dɔn an bɛ kalo 2 sɔrɔ yɔrɔ min kun bɛ dɔn an bɛ bɔ ka sariya de ɲini jamana kɔnɔ sariya ka baara kɛ a ka jɔ a jɔyɔrɔ la maa si kana bila i kunna k'i bɛ sariya in sanfɛ maa si tɛ anw ka masa ye ala de y'an ka masa ye se t'i ye se bɛ ala de ye foyi t'i bolo ala ye jɔyɔrɔ dɔrɔn de kalifa i la ni ala ka limaniya b'i la i b'i majigin i bɛ siran ɲɛ i b'a dɔn ko kalifa de kɛr'i la o de la n b'a fɔ ko tubabu jamana faamaw olu ni ala ka surunanw ta u caman ye dɛ puisque olu bɛ siran forobafɛn ɲɛ u bɛ baara kɛ ka ɲɛsin jamana nafa de la u t'u ka masakɛya fɔ u b'a yira k'olu nana ka baara kɛ jamana de ye serviteur de l'état u tɛ tɔn dilan ka maaw dilan o ka sɔn dɔw la o tigiw ka nafolo ta ka jama ka tiɲɛni kɛ ka hali wuli kɛnɛ kan mun t'u bolo k'u b'o kɛ n'i ye Mali premier ministre Bubɛn a bɔra a wulila dɔrɔn yanna a nana député 1 wa 2 de b'a bolo 3 4 a kɛra premier ministre ko député kɛra 24 ye a bɔra ko a bɛ kɛ président ye 2023 an tɛ kow lajɛ sa donc an ka ɲinini kɛ an ka ɲɛɲinini kɛ an ka faamuyali kɛ an ka to ka fara ɲɔgɔn kan ka bɔ maa o maa bɛ yan ne b'a ɲini u fɛ ni nin banna n bɛ cikan bila bɛɛ ma o bɛ kɛ niyɔrɔ ye a la i ko n ka kɔrɔ tɔw ye an ka labɛn kɛ o kɔrɔya yɔrɔ ka labɛn k'o kɔnɔ n sɔnn'o ma ni ɲɛmɔgɔya ko bɛ mun kɔnɔ k'a ta ne Bacili b'i kɔ n b'i dɛmɛ donc ne ɲɛna n bɛ mun proposer jumadon y'aw fɛ ni juma jiginna ka taa bila 3h30 4h la an n'a bɛɛ place dɔ la an k'o fɔ an bɛ bɔ o kama an tɛ fanga kɛlɛ la an bɛ sariya jukɔrɔma don Mali kɔnɔ an tɛ fanga kɛlɛ dɛ mais an bɛ sariya jukɔrɔma don o y'an droit de ye an tɛ bali o la donc o de ɲini jama fɛ mais ni jama ma caya an bɛna fɔ n ko tuma kuma tɛ mago ɲɛ Mali ko la dɛ n'an ma se ka wuli ka jɔ nin wagati la a tɛ ɲɛ dɛ a tɛ ɲɛ an bɛ jɛ association fɛn o fɛn bɛ yan nin bureau tɛ dɛ association fɛn o fɛn bɛ yan u bɛ contacter t'aw fɛ Ibou Siw ni Amadou Sidibé Kuyate tout le monde Biprem Jonkoloni an bɛɛ ka ɲɔgɔn ye ka u ka fara ɲɔgɔn kan ka tɔn labɛn association anw sera mun ma an ma se mun ma peut-être dɔw bɛ an t'u dɔn yɛrɛ o de y'a kɛ an m'a f'u ye mais bɛɛ ŋaniya bɛ yan an ka jɛ k'an tigɛ kɛ kelen ye ɲɛmɔgɔya ko tɛ ne Bacili tɛ ɲɛmɔgɔya ɲini a kɔnɔ n yɛrɛ t'a fɛ u k'a di ne ma parce que dɔw bɛna fɔ ko Bacili b'a fɛ ka fɛn dɔ de récupérer walahi o ko tɛ n kɔnɔ a y'a di dɔ ma an bɛɛ dalen bɛ mun na o k'a ta an ka tugu a kɔ a kɛtɔ b'a la salala